Today's proclamation of the Word of God is in the Epistle of Paul the Apostle to the Romans, chapter 8. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loves us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm. Let our response be, save me, O Lord, in your mercy. All together, save me, O Lord, in your mercy. But you, O God, the Lord, deal with me for your name's sake. Because your mercy is good, deliver me, for I am poor and needy, and my heart is wounded within me. Response. Save me, O Lord, in your... Help me, O Lord, my God. O save me according to your mercy, that they may know that this is your hand, that you, Lord, have done it. Response. Save me, O Lord, in your mercy. I will greatly praise the Lord with my mouth. Yes, I will praise him among the multitude. For he shall stand at the right hand of the poor, to save him from those who condemn him. Response. Save me, O Lord, in your mercy. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 13. We are reading in Luke's Gospel, chapter 13, beginning from verse 31 to verse 35. On that very day, some Pharisees came, saying to him, get out and depart from here, for Herod wants to kill you. And he said to them, go, tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today, and tomorrow, and the third day, I shall be perfected. Nevertheless, I must journey today, tomorrow, and the day following. For it cannot be that the prophet should perish out of Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her brood under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate.
And assuredly I say to you, you shall not see me until the time come when they say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. Sa aton nga ni nga nabatian nga gospel makaron nungod sa raya nga teksto nga Rosiniri sa si Jesus agraya nga Pharisees nagagto kay Jesus naghambal, Lord, mana maghalin ka mana iya dahil mana si Herodes mana gusto ka mana nga patyon. But Jesus answered nga, agto mana igto kana agsambaw mana nga makaron mana pamayad mana ko mga masakit mga pagas ako demons ginhambay pa na tell that pax ana nga ginhambay si Herodes nga pax or singgayong and tikara naton napakita ni Jesus rong anang identity ni Herodes nga mao parang pax or kun sa term parang pax ay destroyer mao ay dahil sana nga pagsugo ng patyon si John the Baptist. Hindi kara pinapakita atong Ginoo nga even nga may treat o may kadelikaduhan daan ng kabuhi wa na naging tawit importansya but padayon imaw sa anang mission, padayon imaw sa anang purpose sa anang kabuhi, padayon imaw nga mapulpil na narong anang purpose. Agrikara habang nga ni Jesus nga many times nga ginagather ni Jesus yung mga tao sa Jerusalem but they rejected kapares man na daya nga rung heart ni Jesus nga kapares man dayang musan nga ginaprotektahan na narong anang mga isiw ginaalagaan kung ginagamigra ng mga isiw ginatabunan at anang pakpak agraya rong heart atong Ginoo nga gusto na nga mapaidagom kita sa anang protection sa anang pagtatap katon ngani rikara ginapaabot atong Ginoo nga dayang kung una kita sa anang presensya rong assurance atong safety atong protection nga hindi kita maalin kaya nga sa first reading sa Romans nga if God is for us who can be against us sino magakontra katon kung una kita nakapaidawom sa pagtatap ag proteksyon nit atong Ginoo ngani daya padumdum katon nga kung magpaliwan kita sa presensya it atong Ginoo sa pagtatap it atong Ginoo rong aton nga atong safety ay hindi what assurance atong safety kuno na kita sa presensya it atong Ginoo una kita sa pagtatap it atong Ginoo una kita sa side it atong Ginoo tanan hambay nga ni nana kaina kung yung taon nanat raan ng unga how much more nga maging maaluwan imaw sa pagtao itanan nga butang kani kita roaton nga tawan it importansya baga nga una baga kita sa side datong Ginoo inambay nga kay sa first reading nga
na yung uwait makasiparar sa katon sa paghigugma katong Ginoo. Tribulation, anuman nga mga problema, tanan una rong Ginoo uwa gid ang naga-change sa anang paghigugma katon. Para sa Jerusalem nga na-fail bagay mao dahil nasamad dong Jerusalem, na-destroy dong Jerusalem. Nag-fail ba mo sa paghigugma? Wa. Una gihapon na ng paghigugma. Ag special na yung mga tawo sa anang kabuhi tagipusoon ni Jesus. Ag gusto nang i-gather, tatapon, protektahan na yung mga tawo, pero imaw sa gihapon ging reject imaw. Ani sa aton makaron baga i-reject manaton sa aton nga Ginoo. Kung i-reject naton ang Ginoo, nagapagayo kita sa anang pagprotector, sa anang provision. Kung una kita sa Ginoo, ma-experiencehan naton ng blessing, ma-experiencehan naton ng abundansya, ma-experiencehan naton ng happiness, ma-experiencehan naton ng joy. Gani, daya ginapaabot katon nga maging matutom kita ag maging porsigido kita nga una kita sa nang idayom itanang pagtatap katon nga raya ro ginapaabot katon nga kun atong Ginoo aro assurance it Ginoo kapag tatap katon ro assurance herong aton rong pagsakripisyo kita na nga Ginoong Hesus sa nang kabuhi. Ngani makaron atong binagbinagon atong i-check atong kabuhi baga aton bagang ginatawat importansya rong presensya atong Ginoo rong pagtatap atong Ginoo nga una ba kita nakapaidagom sa pagtatap atong Ginoo. Who can be against us kun iya katon sa side kita atong Ginoo? What makasakit katon? What makasamad katon? Dahil assurance it atong Ginoo. Rong faithfulness, rong promises it Ginoo ay uwa gid ang naga-fail. Amen.